জ্ঞানমতি বিশুদ্ধ করমতি জ্ঞানবতী বিশুদ্ধ করমতি আহেরো শিবর জগতে তুমর আহেরু শিবর জগতে তুমর আহেরো শিবর জগতে তুমর আহেরু শিবর জগতে তুমর কি করিব গুণ চয় কি করিব গুণচয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় জীবর বেদনা হারি জগমঙ্গলকারী বর বেদনারি জগমঙ্গলকারী অন্ধনয়নে জ্ঞানঞ্জন অন্ধনয়নে জ্ঞানঞ্জন তুমি ঘেরাই দিয়া তুমি ঘেরাই দিয়া আনন্দময় নিগমানন্দ জয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় অজ্ঞতা দোষে বুড়ি পথ যে ভেজায় উড়ি অজ্ঞাত দোষে বুড়ি পথে ভেজায় উড়ি আলোক দেখাই আতি সবরসি আলোক দেখাই আশিস বরসি আলোক দেখাই আতি সবরসি আলোক দেখাই আশিস বরসি উড়ে দিয় আশ্রয় তুলি দিয় আশ্রয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় তুমে তো চির অমর মুক্ত পুরুষ বর তুমি তো চির মর মুক্ত পুরুষ বর ললাটে বিরাজে মুক্তি তিলক ললাটে বিরাজে মুক্তি তিলক ললাটে বিরাজে মুক্তি তিলক ললাটে বিরাজে মুক্তি তিলক নাহি তুম পরাজয় নাহি তুম পরাজয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় জ্ঞান কোটি প্রণিপাত
দিয় মুক্তির মন্ত্র যেন কোটি প্রণিপাত দিয় মুক্তির মন্ত্র দিন কোটি পড়ি পাত দিয় মুক্তির মন্ত্র যেন কোটি প্রণিপাত দিয় মুক্তির মন্ত্র আশ্রিত জন উদ্ধার কর আশ্রিত জন উদ্ধার করো আশ্রিত জন উদ্ধার কর আশ্রিত জন উদ্ধার করো মরণ ভয় মরণ ভয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় এসো বলগণে আরতি প্রণতি প্রিয় এসু বলগণে আরতি প্রণতি নিয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় আনন্দময় নিগমানন্দ জয় এসো বলগণে আরতি প্রণতি এসো বলগণে আরতি প্রণতি আনন্দময় নিগমানন্দ জয়
କେଳଇ ତାଙ୍କରି କୃପା କଣା ଭଳେ ତାଙ୍କରି କୃପା କୋଣା ବଳେ ଦିବସ ଆସେ ରାତ ଗଲେ ଦିବସ ଆସେ ରାତ ଗଲେ କୃପାଧାର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃପାଧାର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭୟରେ କୋଟି ନମସ୍କାର ଭୟରେ କୋଟି ନମସ୍କାର ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନମୂର୍ତ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନମୂର୍ତ୍ତି ବାଳ ଅରୁଣ ପ୍ରଭକାନ୍ତି ବାଳ ଅରୁଣ ପ୍ରଭକାନ୍ତି ପରିପୂରିତ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂରିତ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ଜାପୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ଜାପୟରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ ଯେହୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ ଯେହୁ ଆନନ୍ଦ ଦାତା ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ଦାତା ମହାବାହୁ ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଯାହାର ଅଟେ ଅଧିକାର ଯାହାର ଅଟେ ଅଧିକାର ଜୀବରେ ବିତରିବା ପାଇଁ ଜୀବରେ ବିତରିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଅନି ମନ ସ୍ଥିର ହୁଅଇ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ଚିର ପ୍ରସନ୍ନ ଜ୍ଞାନଧାର ଚିର ପ୍ରସନ୍ନ ଜ୍ଞାନଧାର সকল জীব পূজনীয় সকল জীব পূজনীয় টুটাই মনু ভ্রান্তি ভয় টুটাই মনো ভ্রান্তি ভয় শরণ পশ তাঙ্ক পাশে শরণ বস তাঙ্ক পাশে আনন্দ পাই বাস কাছে আনন্দ পাই বাস কাছে চাহি সে সুন্দর বদন চাহি যে সুন্দর বদন সার্থক হেউ নয়ন সার্থক হেউ নয়ন আনন্দ সাগরে পহরি আনন্দ সাগরে পহরি ভব সাগর দেবী পারি ভব সাগরু দেবী পারি কনরে শুনি তাঙ্ক বাণী কর্ণরে শুনি তাঙ্ক বাণী করিবি ভব তরঙ্গিনী করিবি ভব তরঙ্গিনী সে গুরু পদে নমস্কার শ্রী গুরু পদে নমস্কার করুଅছি ମୁଁ ବାରବାର କରୁଅଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୁରୁ ପଦେ ନମସ୍କାର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦେ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି ମୁଁ ବାରବାର କରୁଅଛି ମୁଁ ବାରବାର ସେ ଗୁରୁ ପଦେ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି ମୁଁ ବାରବାର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦେ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁ ପଦେ ନମସ୍କାର କରୁଅଛି ମୁଁ ବାରବାର ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ মননে করমে অনানুবরতে অনানুবরতে মাগুড়ি চরণেতে মাগুড়ি চরণেতে তুম
तुमरी आशीषे तुमरी दया रे तुमरी आशीषे तुमरी दया रे सतबा सत जाहाए हिया रे सतबा सत जाहाए हिया हेउ से महत हेउ पुण्य पुत हेउ से महत हेउ पुण्य पुत दूरे जाओ बाधा जेते दूरे जाओ बाधा जेते मागुणी चरणेते मागुणी चरणेते तुमे हुआ गुरो चिर परसन तुमे हुआ गुरो चिर परसन तब तेजे फुटु हृदय प्रसून तब तेजे फुटु हृदय प्रसून कृपा बळे तव भक्ति मलय कृपा बळे तव भक्ति मलय बिहरु चिरए चिते बिहरु चिरए चिते मागुणी चरणेते मागुणी चरणेते करुणा कर हे करुणा निधान करुणा कर हे करुणा निधान लेपिए नयने ज्ञान रंजन लेपिए नयने ज्ञान रंजन मुक्ति पथर आलोक देखा मुक्ति पथर आलोक देखा मुक्ति पथर आलोक देखा मुक्ति पथर आलोक देखा प्रणत जने तुरीते प्रणत जने तुरीते मागुणी चरणेते मागुणी चरणेते पितुनी सिदिन सेवरे तुमरी मागुणी चरणेते पितुनी सिदिन सेवरे तुमरी मागुणी चरणेते सारा जीवनर मनने कर में सारा जीवनर मनने कर में अनानुबरते अनानुबरते मागुणी चरणेते मागुणी चरणेते
ସାଇକେଲଟା ଅଛି ନା ସାଇକେଲ ଗଲେ ବସ ସାଇକେଲ ନାହିଁ ତମେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଉଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଇଏ ଗାଡ଼ିଟା ଲାଷ୍ଟ ବସ ତୁ ତ ଯାଉଥିବି ଯେ ଏବେ ଇଏ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ତମେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ ସାଇକେଲରେ ଯା ଯେତେ ଲୋକ ଯେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବସ ଏଇଠି ରଖ 5 ଫୁଟ ଯାଇଥିବ ପୁରୀ କଟକ ଏରିଆ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି 10 ଫୁଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ରଖ ଗାଡ଼ି ରଖ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ରଖ ସେ ଆଉ ଗାଡ଼ି କେହି ଆସିବେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ସତୁ ସତ ଇଏ ଯାଇ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠୁ ଡାକିଲେ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭରଟା କେତେ କାମ କରୁଛି କେମିତି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଟା କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସେଠି କହିଲେ କି ନୁ କେହି ତଳୁ ଟେକି ପାରୁନ ଉପରୁ ପକା ପକା ଉପରକୁ ପକା ପକେଇଲେ ତାପରେ ଇଏ ଗଲେ ପଇସା ଦେବାକୁ କହିଲେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ନେଉଛ ତମେ ପଇସା କାହିଁ ଆମକୁ ଯାଚିଲ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି ନାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ କିଛି ପଇସା ନେବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ କଲା ସେ ନିଜେ କଲେ ନା ନାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କରେନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ସାଧକ ମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ ଯେ କେହି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତେଣୁ ସଦ୍ଭାବନା ନେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବାରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେବାଟା ଆମର ଏଇ 3ଟା ସ୍ତରରେ ସେବା ହଉଛି ଗୃହାସନରେ ହଉଛି ସଂଘରେ ହଉଛି ସମ୍ମିଳନୀରେ ହଉଛି ସେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହିଁ ସେବା କରାଯିବା ଉଚିତ ସେବା କରି କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ध्येय ବସ୍ତୁରେ ଚିତ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ତନ୍ମୟ ହେଲା କ୍ଷଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁଟି ଉଠି ଚିତ୍ତକୁ ଅଭିନବ ଆନନ୍ଦରେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଥିରୁ ଏତିକି ବୁଝିବେ ଯେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା ଲାଭ କରୁଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଭଗବାନ ବନ୍ଧନ ବଚନର ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରି ପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ହିଁ ସେହି ଭବବନ୍ଧନ ମୋଚନକାରୀ ତାଙ୍କ କୃପା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ବା ଏକାଗ୍ରତା ଲାଭ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭଗବାନ ନିଜ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିଜେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ମୁକ୍ତି ବିଧାନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ତେଣୁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଠାକୁର ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତି ଏହି ନିୟମ ନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରା ଦିନ ସ୍ମରଣ ମନନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସାଧନା କରିବା ଦରକାର ଛୁଆ ଅବିରାମ ହରିନାମ କରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକୃତ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିଥାଏ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଭାବନା ପୂର୍ବକ ସ୍ମରଣ ମନନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟଥା ଛୁଆର ହରିନାମ ସ୍ମରଣ ଭଳି ସବୁ ବୃଥା ହୋଇଯିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସାଧକଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ କରି ସାଧନା ନିମିତ୍ତ ସାଧକ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଧେୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ଯାଇ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଭଗବତ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିଲେ ଯାଇ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଭଗବତ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବସେ ହି ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତେଣୁ ସଂଯମ ଓ ତପସ୍ୟା ସାଧକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସଦୃଶ ତପସିଦ୍ଧ ସଂଯମ ଫଳରେ ସାଧକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅପରୂପ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଦେଇ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆନୟନ କରେ ଜୀବନର ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ ରଖି ସାଧକମାନେ ସାଧନ ପଥରେ ଗତି କରିବା ଦରକାର କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ନାମଗାନରୁ ବିରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ नहीं नंदन
নাহি চন্দন নাহি চন্দন নাহি নন্দন বনরসুমন নাহি নন্দন বনরসুমন নাহি চন্দন নাহি চন্দন বকতি পতি রে ডোর বন্ধে মোর বকতি পতি রে ডোর বন্ধে মোর প্রণতি শিখুছি চন্দন নাহি নন্দন বনরসুমন নাহি নন্দন বনরসুমন নাহি চন্দন নাহি চন্দন কলুষ জল দিয়ে উর্মিলে মুনি কলুষ জল দিয়ে উর্মিলে মুনি আসিছি প্রিয় আজ মতা ধই আসিছি প্রিয় আসি মতা ধই দিয় পরা তুমে চরণ পরশ দিয় পরা তুমে চরণ পরশ বারি বারি ছুয়া বারি ছুয়া চন্দন দেউল দুয়ারে আসিছি আজি মো দেউল দুয়ারে আসিছি আজি মো শুনি এই লোক কথা শুনি এই লোক চন্দন নাহি চন্দন নাহি নন্দন বনরসুমন নাহি নন্দন বনরসুমন নাহি চন্দন নাহি চন্দন নাহি চন্দন নদিলে নদিয়া চরণ পরশ নদিলে নদিয়া চরণ
থাকিব দেব ভোজস দুর্ঘেন প্রিয় বন্দন দেবে দুর্ঘেন প্রিয় বন্দন দেবে মোর সান মোর সান বন ফুলটিয়ে আনিছি বেটিবি বন ফুলটিয়ে আনিছি বেটিবি বন ফুলটিয়ে আনিছি বেটিবি বন ফুলটিয়ে আনিছি বেটিবি গোরাখি পানি গোরাখি পানি নাহি সুন্দর নাই নন্দন বনর সুমন নাই নন্দন বনর সুমন নাহি চন্দন নাহি চন্দন নাই চন্দন নাহি চন্দন ଜୟ ଗୁରୁ ଆମେ ଏତିକି କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବାନି ଖାଲି ଆମେ କଥା କହିବୁ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଆମ କଥା କହିବେନି ନିଗମ ବଚନ କ'ଣ ନିଗମ ବଚନ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 100 5-7 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରିବା କ'ଣ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ କର ତାପରେ ସଂଘ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବ ପ୍ରଥମରୁ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ଅବସ୍ଥା ଆମର ସେଗୁলো ନାହିଁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି କଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ସାଧନା କରିସାରିଛି ଖାଲି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଲା ଖାଇବାଟା ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ସେ କିଛି ନ କରିଛି ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିଛି ସେ ତାର ଆଉ ଜଣେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତାର ସଫଳ କାମୀ ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗାୟସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ନ ପାରିଲେ ଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିହେବ ନାହିଁ ବତ୍ସ ତୁମେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରି ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କର ପାପି ତାପି ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ଏହି ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉ ଜଗତ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ଲାଭ ନହେଲେ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର ଏଥିରେ ପ୍ରେତର ତୃପ୍ତି ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ବିଧି ସେଇଟା ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲାନି ଠାକୁରଙ୍କ କେସରେ ମା କ'ଣ କହିଲେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁ କିଛି ତ ପାଇଲନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ମିଠା ଦେଇଦେଲେ ଆସି ପାଅ କି ସେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ହେଇଛି କି ସେଠୁ କହିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦିଏ ନା ବହୁତ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖାଇବା ବସିଥିଲେ ପାଣି ତ ଦେଲେନି ଆସିଲା ଅନୁଭବ ହେଲା ନେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କୁ କୃପାରୁ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ଲାଭ ନହେଲେ ଜୀବର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର ଏଥିରେ
ପ୍ରେତର ତ୍ରୁଟି ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସିଏ ପ୍ରେତ ତ୍ରୁଟି ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ବିଧେୟ। ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କିମ୍ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ନିଷେଧ କରି ନାହିଁ। ତେବେ ବହୁମତ ବହୁପଥ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ସୁତରାଂ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ମତ ବା ପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟର ମତ ବା ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଙ୍ଗଳଜନକ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଦେଶ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ବା ଭକ୍ତ ଯଦି ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କାହାକୁ ମନେ କରି ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ମୋ ମତ ପଥ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଦୁଃଖିତ ବା ବିଚଳିତ ହେବି ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ନାହିଁ କେହି ଯଦି ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ତାହା ପାଇ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବାର କିଛି ମାତ୍ର କାରଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧୁ ହଠାତ୍ କିଛି ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଏକା ରାତିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରାଇବାକୁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞ ମାତ୍ରକେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରି ସେସବୁ ସାଧକ ସଙ୍ଗେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଯେଉଁ ସବୁ ପାଣି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କରାହେଉଥିଲା, ଭାରି କଠୋର ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଳି ମନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲେ କୋଉଠି ଜମ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଆନ୍ତରିକ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ନା କୁମ୍ଭମେଳାରେ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଇଏ ନେଲା ପରେ ଆଉ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇନି, ଏଣୁ ତାକୁ ଦେଇପାରିନି ନା ଏବେ ଦିଅ। ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସେ ସାଧୁ ହେଇନାହାନ୍ତି କୋଉଠି, ସବୁଠି ସାଧୁ। ଯେଉଁ ସାଧୁ ହଠାତ୍ କିଛି ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଏକା ରାତିରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରାଇ ଦେବାକୁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞ ମାତ୍ରକେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରି ସେସବୁ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଦର୍ଶ ଜାଣି କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିଲି। ସେ ନାଁଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖାଇଛି, ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ତୁମର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଦୈବୀଗୁଣମାନ ଫୁଟି ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୃହକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ଘରେ ରହି ସବୁ ହେବ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛି, ନା ନାଁଟା ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିକଶନ୍ମୁଖୀ ଚିତ୍ତକୁ କିଏ ଏପରି ଭାବରେ କବଳିତ କଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝି ପୁଣି ଫେରିଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସଂଘର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ତାହା ଅପୂରଣୀୟ। ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସେହାଂଶୀବାଦ ଗ୍ରହଣ କର। जय गुरु परम प्रेमासी ठाकुर महाराज, माननीय आमर डॉक्टर भाई चंद्रपुत्री এবং ভাই মামনে আজ আমার এই প্রার্থনা বর্তমান সভা শেষ হল। জয় কীর্তন পরে ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করবে, তাপরে সমস্ত প্রসাদ সেবন করি 9:30 আমি আবাহন গীত গাইবা। 9:45 আসন কলা সমস্ত উপস্থিত হই ঠাকুর কথা শুনিবে। জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু জয়
চির চঞ্চল মতি চির চঞ্চল মতি করহে স্থির মরিমা শুনিমায়ু অলিমানর মরিমা শুনিমায়ু অলিমানর মরিমা ডাকিত ছাড়ে নাই দিয়া মতে বতাই ডাকিত ছাড়ে নাই দিয়া মতে বতাই গাই তোমারি নাম ঘেনি তোমার শরণ গাই তোমারি নাম ঘেনি তোমার শরণ অন্তরে রুয়ে নাথ অন্ত ঢেউয়ে নাথ জীবন মোর মরিমা শুনিমায়ু অলিমানর মরিমা শুনিমায়ু অলিমানর মরিমা দিন তাপিত জল রে দিন তাপিত জল রে করুণা কর মরিমা শুনিমায়ু অলিমানর মরিমা শুনিমায়ু অলিমানর মরিমা দিন তাপিত জল রে দিন তাপিত জল রে করুণা কর কাহার বইছি বাজুছি সখী রে
শুণ শুণ ডেরি কান শুণ শুণ ডেরি কান কাহার বয়সে বাজুচি সখী রে শুণ শুণ ডেরি কান শুণ শুণ ডেরি কান রাধা রাধা বলি ডাকুছি ধীরে 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 ভাঙুছি মোদম্ব তাণ ভাঙুছি মোদম্ব ঘটাণ শুণ শুণ ডেরি কান শুণ শুণ ডেরি কান কাহার বয়সে বাজুচি সখী রে শুণ শুণ ডেরি কান শুণ শুণ ডেরি কান এই তো শুভুচি যমুনা কূଳରେ বিরহ রাগিনী ধরি এই তো শুভুচি যমুনা কূଳରେ বিরহ রাগিনী ধরি এই তো শুভুচি হৃদয়ে মোর বেদনা বিদুর বারি এই তো শুভুচি হৃদয়ে মোহর বেদনা বিদুর বারি পারু নাহি আউ সহিরে সংগাত পারু নাহি আউ সহিরে সংগাত পারু নাহি আউ সহিরে সংগাত পারু নাহি নাহি আউ সহিরে সংগাত উচুরন মানে মন উচুরন মানে মন শুণ ডেরি কান শুণ শুণ ডেরি কান কাহার বয়সে বাজুচি সখী রে শুণ শুণ ডেরি কান শুণ শুণ ডেরি কান আস আস বলি ডাকুচি শরীরে কুঞ্জ কুটিরে রহি আস আস বলি ডাকুছি সহিরে কুঞ্জ কুটিরে রহি কেড়েলা জগতা করে সজনী কেমিতি পারিবি সহি কেড়েলা কথা কহরে সজনী কেমিতি পারিবি সহি প্রাণ সখা নিজে ডাকুଛନ୍ତି মতে প্রাণ সখা নিজে ডাকুଛନ୍ତି মতে প্ରାଣ ସଖା ନିଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରାଣ ସଖା ନିଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ ମୋର ବୁଢ଼ା ଜୀବନ ମୋର ବୁଢ଼ା ଜୀବନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେବି କାନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେବି କାନ তাহার বইতে বাজুছি সখীরে শোণ শোণ দেরি কাল শোণ শোণ দেরি কাল পরকরি ঘর প্রিয় পাশে দিবি দিবি মুকুঞ্জে বন পরকারি ঘর প্রিয় পাশে দিবি দিবি মুকুঞ্জে বহন মানিবি নাহি মু মরণ বন্ধন জাতি কুল অভিমান
মানিবি নাহি কারণ বন্ধন প্রতিকূল অভিমান ইহ পর কাল সেই মশরণ ইহ পর কাল সেই নারায়ণ ঘেন বন্দন নারায়ণ ঘেন বন্দন অগতি গতি কারণ অগতি গতি কারণ অগতি গতি কারণ অগতি গতি কারণ নারায়ণ ধেনু বন্দন নারায়ণ ধেনু বন্দন তারা মনে নয়ন রজনী রজনী দিন তারা ঘেরায় নয়ন অন্ধার রজনী দিন ঘেরাই দিয়ঞ্জন ঘেরাই দিয়ঞ্জন হেরু তব শ্রী চরণ ঘেরাই দিয়ঞ্জন হেরু তব শ্রী চরণ নারায়ণ ঘেন বন্দন নারায়ণ ঘেন বন্দন নারায়ণ ঘেন বন্দন নারায়ণ ঘেন বন্দন কর প্রদীপ ধারণ কর প্রদীপ ধারণ আখি আগে জনাতন আখি আগে জনাতন উজ্জ্বল দিশু ভুবন উজ্জ্বল দিশু ভুবন সাধক হেউ জীবন উজ্জ্বল দিশু ভুবন সাধক হেউ নয়ন নারায়ণ ধেন বন্দন নারায়ণ ঘেন বন্দন জটিল স্বার্থ বন্ধন পাশ কর বিমোচন জটিল স্বার্থ বন্ধন পাশ কর বিমোচন ঘুঞ্চু সকল ধ্যান ঘুঞ্চু সকল জ্ঞান করহে আলোক দান ঘুঞ্চু সকল জ্ঞান করহে আলোক দান নারায়ণ ঘেন বন্দন নারায়ণ ঘেন বন্দন জড়হীন এ পরাণ বড়হীন এ পরাণ সকতি কর হে দান বড়হীন এ পরাণ সকতি কর
তব চরণ ধিয়ান বিশ্বাস হেউ মোটাণ তব চরণ ধিয়ান তব চরণ ধিয়ান বিশ্বাস হেউ মোটাণ নারায়ণ ঘৃণ বন্দন নারায়ণ ঘৃণ বন্দন অগতি গতি কারণ 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 নারায়ণ ঘৃণ বন্দন নারায়ণ ঘৃণ বন্দন ଠାକୁରଙ୍କର ଆଗରୁ ଠାକୁର ଆଗକୁ ନିଗମ ଉପଦେଶ ପ୍ରଥମରେ କରିକିରି ଏଇଟା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ଯାହା କରୁଛ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ନିଜକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟା ଦେହାତ୍ମ ବୋଧ ଭାବିକିରି କରୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଅ। ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନଟା ରହୁନି। କାହିଁକି ରହୁନି ନା ଆମେ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛୁ। ଆତ୍ମା ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେ ପରମାତ୍ମାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏ ଧାରଣାଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ପାଇଲେ ଆଉ ଗୁଡ଼ା ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଗୋଡ଼େଇବ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ଏଇ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ମୂଳାସନ ସଂଘାସନ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାସନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କେମିତି କରିହେବ ନା ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାରାଟା କ'ଣ ନା ରାଧା ଭାବ। ସେ ଧାରାଟା ଆମକୁ ଏଇଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଧା ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ନ ବୁଝିପାରୁଛି ରାଧା ଭାବଟାକୁ ସେ ଅଲଗା ଭାବରେ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଥିଲା ସେମାନେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଧାରଣାଟା ଆମର ରହିବାର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ଅଛି ଚିରକାଳ ଥିବି ଚିରକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ତେଳେ ନ କରିବି। ଠାକୁର ଦେହ ରକ୍ଷା କଲା ପରେ ଅଛି। ଗୁରୁତନ୍ତ୍ର କେବେ ଲୋପ ହେଇନି। ତାକୁ ଗୁରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଯାକ ସାଧନା ଆମ ପାଇଁ ସେ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ସେ ଡିକ୍ଲାର କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଛୁ ସେ ଆମର କେମିତି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇ ଧାରାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯାହା ଆମର ସେଇ ଧାରାଟା ଆମର ଏଠି ସାରସ୍ୱତ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ଆମର କରାହେଇଛି। ସାରସ୍ୱତ ସଙ୍ଗନୀତିରେ ସେଇଟା ଦେଇଛି। କେମିତି ଜଣେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଦଶରଥଙ୍କର ଲୋକ ଯଦି ସେ ଶିଶୁକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇପାରିଲେ ତାର ତୁଳନାରେ ଆମେ କ'ଣ କି ଆମେ ତ ସେମିତି କରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଧାରଣାଟାକୁ ଆମେ ବଳବତ୍ତର କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ମୋ ଲୋକ ମୋ ସେବକ ତମେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ପଛରେ ଅଛି ଯେ ତମେ ଏଇଆ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚାରି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହି ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତମ ଚାଲି ଚଳନ ଢଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ।
ନହେଲେ ହେବେନି। ଠାକୁର ଥରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ, ଜଣେ ଆସି କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କହିଲେ ଗୁରୁଦାସ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଠାକୁର ନିଗମନ ସମୟ ଏଇ ଥିବେ। ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେଇ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ରୂପ ଏମିତି ଅଙ୍କ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଭାଇ କ'ଣ କଲେ? ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପାଠ, ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇଥିଲେ ରାଜାରାମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉଟା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଖେମାର ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟା ଦେଖିଦେଲେ। କୋଉ ନା ଯୋଉ ବିଗ୍ରହଟା ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିରିଆଣି ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ବାଙ୍ଗୁଆ ରୂପ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଛବି ଦେଖିଲେ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ସେଇଟା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବାଙ୍ଗୁଆରୁ ସେଇଟା ବାଙ୍ଗୁଆରୁ ମାନେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ତମକୁ ଧରା ଦେବେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି, ଯେ ବହି ପଢିକିରି ଆସି ଆସନ ଏକାଧିକ ଭକ୍ତ ମହାଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ତାହାକେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାକୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ବହୁତ ବହୁତ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସବ ବର୍ଷକୁ 4-3 କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷତ୍ୱ ସାଧନ, ଗୁରୁପୂଜା ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଗଠନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକାଠି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ଜୟ